Alors, bismillahirrahmanirrahim. An balima silamɛw, an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen. Mali kɔnɔna na ani Mali kɔ kan, an ka foli bɛ bɛɛ ye. Ka fɔ aw ni su. Donc, foli belebeleba de bɛ maliyɛnw ye depuis aw sigiyɔrɔ la. Donc, an b'aw fo dan tɛ foli min na. Foli tɛmɛnen kɔfɛ, kibaruya min bɛ sen na bi n'o ye Raspac ka minɛli ko ye. Donc, ni minɛli ko ye a ma hakili to jeunesse la quoi. Est-ce qu'il y a faamu? Donc, mais a bɛ gérer. Pourquoi n ko k'a bɛ gérer? Jamana ye jeunesse de ta ye koyi. Nin vieux zinodore ninnu, c'est-à-dire que ngɔrɔngɔfin minnu b'an kɔrɔ ye n'u bɛ Mali ka gouvernement kɔnɔ, Mali tɛ ninnu ta ye koyi. A kalifalen don u ma, ninnu y'an ka baarakɛdenw de ye. An ka baarakɛdenw don dɛ. Parce que Rasta nana ka na fasodenw nakunu. Patriotiw bɛ yen, u bɛ wula k'i jɔ. Rasta nana ka na mɔgɔw sensibiliser, mais moi je veux bien que halisa denmisɛnninw ka wuli u ka kunu ka bɔ sinɔgɔ la. Ka wuli ka bɔ sinɔgɔ la dɛ. Parce que jamana bɛ minnu bolo nin ye, les politiciens africains c'est des maudits. Dangatɔw don. Mais nous on veut plus laisser les affaires. Nous on veut plus laisser les affaires dans les mains de ces hommes maudits là. Wallahi billahi. On veut plus. Les jeunesses, on va prendre les situations en main. Ni kuma diyara ne da a bɛɛ ni Ala cɛ, jamana in an b'a taraki ka b'u tɛgɛ de diyagoya ni fi, ka taraki ka minɛ ka b'u bolo. A bɛ komi ka mɔgɔ bolo fɛn minɛ a bolo diyagoya la hakili fan fɛ. Kɛlɛ tɛ woyo tɛ. An b'a minɛ u la de, parce que an bɛna pression mun da u kan, an bɛna pression mun da ni mɔgɔ ninnu kan. Hein? Depuis Ala ye diɲɛ da, population civile ma deli ka min da, politiciens ka min da, c'est-à-dire gouvernement kan. Malidenw kunna koyi. An fana ka dugu de jɛlen nin ye koyi. Donc an ka taga, n'an bɛ sira kan an bɛ se. Digi dan de ye deden. N'i y'i kɔfilɛ, k'i ɲɛfilɛ, k'i kɛrɛfilɛ, n'i ma mɔgɔ ye, i b'i yɛrɛ ye. Wa o de don sera maliyɛndenw ma bi. Mais e yɛrɛ k'a lajɛ, n terikɛ, n terimuso, n balimamuso, n balimakɛ, maliyɛndenw, halalaw, hɔrɔndenw, an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye. A ka wuli ka jɔ la, a ye dɔ fara a kan, a y'a cɛsiri, a y'a cɛsiri. Jamana in tɛ kɛ foyi ye ni maliyɛndenw kɔ. Maliyɛndenw tɛ. Donc an ka taa. I y'a faamu? Mais ne bɛ min fɔ, ne bɛ proposition min fɔ maliyɛndenw ye bi. Première proposition depuis dugu jɛra min bɛ ne hakili, n kun ni hakili cɛ, n kun ni kan cɛ, hakili la, n dusukun na, n ŋaniya la, n b'o de ɲɛfɔ maliyɛndenw ye bi. An ka kɔnba in, nin ye badabada kɔnba de koyi. Minnu bɛ na an kɔfɛ, an b'a dɔn u bɛna lafiya de, mais n'u bɛna lafiya, u b'a dɔn k'a fɔ baara de kɛra pour que olu ka lafiya. A bɛɛ la cɛ. A fɔlɔfɔlɔ ye mun ye bi proposition in? An ni minnu filɛ nin ye kɔnba la ye, opposition mɔgɔ ninnu, Soumaïla Cissé, Tchɛbilen Dramé, Monsieur Cham, Gassama, Kajatuso, Marco, a Kiriti Karta ninnu tɛ hɔrɔnw ye dɛ.
ninnu ye mɔgɔ lafulenw de ninnu ye mɔgɔ dangatɔw de a bɛɛ ni ba cɛ n b'o de fɔ aw ye bi depuis an ka mouvement daminɛna ka na bila bi la aw ɲɛ t'u la u changer aw ma siga u la k'a fɔ u bɛ ka changer parce que depuis mouvement daminɛna mɔgɔba joli de wulila ka taa ninnu sɛgɛrɛ pour que k'an kaman kari k'an fanga dɔgɔya MINUSMA ka mɔgɔ taara Faransi ka mɔgɔ taara Cɛma Ibire Kulubali taara o n'a ɲɔgɔnna caman u taara Côte d'Ivoire opposition ɲɛmɔgɔ n'o ye Sumayila Sise an y'a ye télé la o wa Sumayila bɛ ninnu bɛɛ wele opposition mɔgɔ a bɛ nin bɛɛ wele o tɛ k'aw ɲɛna o proposition bɛ k'u ye wari filɛ a y'a minɛ a y'a dabɔ an ni denmisɛnninw cɛ walahi bilahi dibi la u b'u ka wari minɛ k'a bila u kun o y'a ɲɔgɔn 100 kɛ mun de bɛ bɔ a la foyi donc an ka mouvement yɛrɛ y'a senti k'a fɔ mouvement in mɔgɔw tun funtɛnilen don oui ni non kama cogo min mais bi na non fan fɛ an kaman bɛ ka c'est à dire an bɛ ka jigi quoi wallahi ne y'a senti an bɛ ka jigi mɔgɔ si tɛ dɛ plateforme minnu b'a ɲɛmɔgɔya la politicien ninnu ye non si de ye a bɛɛ n'i b'a cɛ ninnu ye non si de ye wallahi bilahi o bɛ fɔ aw ye bi aw dara la a ma da la ninnu ye non si de ye ninnu tɛ jamana ka hɛrɛ fɛ depuis diɲɛ dara n ko ninnu de b'an kunna e ma Mariko ma 91 kɛ yan su tɛ n yɛrɛ la mais don o don a tɛ bɔ ka nkalon tigɛ mɔgɔw ye ko wayi k'ale nimisara minnu bɛ a tɔgɔ kaburu dɔw la a b'a dɔn k'a fɔ dɔw yafara dɔw ma yafa mɔgɔ si ma yafa Mariko bolo maliyɛndenw tɛ yafa bi wa an tɛ yafa sini fo lahara don an tɛ yafa Sumayila Sise elle a fait quoi quel travail a ma foyi kɛ jamana in kɔnɔ min ka ɲi mais comme maliyɛn tɛ politiki dɔn a bɛ yafa ma maliyɛn tɛ politiki dɔn sinon ninnu dɔw kan ka taa minɛ k'u bila kaso de la ou bien k'u minɛ k'u kan tigɛ a ka kɛ exemple ye maliyɛnw ma quoi mais adamaden bɛ se ka fɔ cu bi sini ka fɔ ca cogo di adamaden couleur joli mais an tɛ jeni nin ye donc jeunesse min wulila sisan CDR u ko nkalon de tɛ tigɛ olu ye an bɛ taa tiɲɛ de kan wa tiɲɛ hali n'a bɛnna olu yɛrɛ ma u b'a kiiri tiɲɛ hali n'a bɛnna u ka somɔgɔ dɔ ma k'u bɛ o tigi c'est à dire nɔ minɛ wa denmisɛnninw a ye wuli ka jɔ ni maakɔrɔba ninnu ye nkalontigɛlaw de Modibo Sise n'olu nana faransiya k'u bɛ mɔgɔw la convaincre cɛ ni kodɔnbaliya tɛ a bɛɛ ni ba cɛ mɔgɔw yɛrɛ kan ka tugu ninnu kɔ wa mɔgɔw kan ka tugu Sumayila Sise kɔ ko Kala Mayiga depuis diɲɛ dara ninnu de b'a ɲɛma Bube depuis diɲɛ dara an bɛ ninnu de tɔgɔ mɛn hali sini u tɛ falen foyi tɛ bɔ a la hali sini baganw bɛ tugu olu fana kɔ an b'aw fɛ aw bɛ ninnu fɛ cogo di jamana in a jiginna dingɛ kɔnɔ est ce que a kɛra u kɔfɛ wa olu tun bɛ min k'u tun bɛ jamana in kɔnɔ yen est ce que u bɔra ka kuma donc il est temps que an ka jamana in minɛ ka bɔ ninnu bolo yɛrɛ de il doit sortir dans nos affaires pour que an ka taa an ka liti kɔ a bɛɛ ni ba cɛ opposition mɔgɔ ninnu tɛ mɔgɔ ye dɛ ninnu ye janfantiw de ye ninnu ye maalankolonw de ye ninnu tɛ mɔgɔ ɲɛnɛmaw ye i y'a faamu donc ne b'a fɔ jeunesse ye a ye wuli a ka jɔ Sénégalais voilà ni élection fitinin dɔrɔn na i y'a ye u bɛ ka bureau de vote ci mais ni ko ma kɛ ko tɛ dɔn mais munna halisa anw sigilen don ka manifester siɲɛ 1 siɲɛ 2 siɲɛ 3 n'o tɛ bɔ ko la don o don kuma mugu b'a la oui bɛ k'i préparer n'a ni ninnu taara voter la o t'anw salen ye yan
la mairie ou taille, préfet ou taille, bureau de vote ou taille, bulletin ou boulot, police ou boulot, hein, réseau ou boulot, fin de boulot, résultat de boulot. Et nous le bêta voter. Ko dagaja et nona. O ti je non non. Terge non sental la non taille ni semba kono tendro. Sinon na facilite non ni voting on. Bon pour que ni noi nga seka victoire soro faso de nga victoire soro CDR ga victoire soro jamana de nga victoire soro ko yere ma horonya ta anga bla histoire kono trois choses. Première chose, organiser une manifestation. Deuxième chose, une manifestation inconnue, mais seulement au lieu de drone de bas de organisé. Soit en assemblée ta, otajila, ka fankelen jenube ka fankelen chi, ok, soit en bêta cour constitutionnelle, en bêta tasuma doula, soit en bêta seveni ngoro, ou en bêta Kassim Tapu avec sororomi, aka sodoa, aka bureau doa, en bêta tasuma doula, soit Manasa Danyoro, aka sodo ou aka bureau do, en bêta tasuma douna. A beni ala che hein nama ni ndola kelenge e wa ba munu ta ne fokata a élection c'est wa abe passé. Je te dis abe passé. Sinon nous ti sega foi de nyana bo malien de wi opposition ani misara pourquoi en farla nunka an do an mouvement ka nyemo ka kayere foi tala mo manga joyere mo ni jora yere ma hein ibe da mo do de la wana fatola o tigi te hera nyesi manterke wa il est temps que malien nga situation mine ou tegela donc o de bene bolon balimaw ay wuli ka jo ka jamana bo ni mal la foule numbolo politicien ou ka na fade ko o mo site malien dewda dongo do nga sorasi ou besa nor la dien dongo o dugole ndem sila mali yoro do be anga saria foi te bolla uka madame Amadou Koufana ka mo agalina ka mo ministre na kunto lula malla fo population nga wuli ko lu gende comme wulu ibe wulu gen ka kabakuru ta no fe chokomi on drone de be seko ke ku ira jiena internet ko kleina télévision ko kleina Facebook ko kleina etc ku waiba ou ko juta ka bo mali kono on a besoin de personnes. On prend des situations. Demsenu nga situation ta utegela. Abena la che formation ka ke terke angata noru libéré. Francis konite Francis c'est-à-dire non sindi. Allez meka c'est mon mo demeo contre gacha. Anyemo la ça. Biubla la Francis ñogon batar yere te ñero kono a beni bache Francis ñogon mo lan kolonte ñero kono u tara ñero ro yen yenchie asiliudo buntenundo kafarudo dabiudo mo lan ngolo u te herenye si mo a beni bache wa Francis na kunde yen ye wa ni malien na mawli ku way ba pe yoro ku la jaba a perna chate dabla. On est d'accord? Francis be mo jeli de mi ka sigi ka ki jeli mi. Donc on retourne mbalma anga wuli anga manifester ni voter ko inga dabla wini no o ka dabla ani nunu tare nani nunu tara voter la dongodo ansara abini bache ka foma sigi ko yanta to alama ko non ko politicien ni temena ni ko temena abe bla histoire là ils s'en foutent d'histoire qu'est-ce qu'ils vont manger histoire, ils n'ont pas besoin de l'histoire mon ami. Politicien ma côté histoire là mal la foulée ou lui ka war bla ko
u ka intérêt wari u y'a bila u kun u mago si tɛ jamanadenw na donc o de tun don salamu aleykum